Sina mwenje wala gandile la unishienzia Eshelea utinirwari eda mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Rekebishe ulona ori Yedil jalal harongo wa ukana rabu Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Jalal
Ewa, marhaba washirizi wa tukufu wa Radio Galer, salama na aman. Juu ya hanyu na mbushiriani mfumbili njema ya hairi na salama salimi na mpango watu sawandi samande hili mzidungao malahuni kaudomdiyo haurishilia na singa rangesho bashinu rimbeshile ni marhaba rimbushire ni mpango mwema wa hairi na salama salimi na mpango watu sanga wendelea watu wajua sulivo saa 12 ka wakati kao mpango watu kaza kifu haizo wananyasi wa heza mzahau renga wakati huo haizo saa 11 kamili kwa wananyasi wa he tarfa barungo tayar garjo wanika warele za jiro masiwani haizonga jodunga mabandano wa fikra za kisiasa za bontsiju na honorilio na nyinga mjori para hamwa 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15 haizo garida mpango hatu hatarijo waswili bosakumino mjakamil arjodunga za jiro masiwani sha rijili wa ni manyasi mbusu ikaonga jo wenda na ujua sababisha za kaombeha mwazi studio zatu oskwa leo haizo narishile mnaipande mtiti wa mziki ngejeri ri lunge mahadisi hatu na manyasi mbusu.
Ewa marhaba menjia kanga joka vanu kamara jojo ya kansi sheitwa asiri ata kitwa kanga mjoka zinungue kao kamnungu ishio hakika mrula ata kitwa ndi ya sababu ishale jola leo mwanyasi kamara jojo hakika katsure ngaruku hata shae matsunga benyao na ngwendo na urenga haya jojo gauna ze mikro wele zembabi. Marhaba mudiri jimla wa hatu Usaini Dotroyezi washirizi watukufu wa hatu wanzani na urenga ishwa bashinu manama Usaini ho jimlifu waleda wala Radio Galere wadzima ni mudiri jimla wa hatu Usaini mzi Amadi ribeho mhono watanga osuni mze wa hatu wahenga zijaika waka ujudani ya kabisa hakaharwa wa mji unu kabisa nani adimana nyasi aliswali ho mjini ikoni jabali kao hende na ufarkine dunia wamenge garudokana aliswali hiyo mri kao hakana mua imani harumwenga zijaikao ya kabanu hakama kinishia harumwa onduruazi wahe hakama kinishia kajaka handaze nyimani rozoma siwani reza hunumanga obonge garengo ishobashino ritekeleze harumwa famiza hizo pia umuntu watanga wa hatu watsanduaza mzee watu wajaweka hakano tablo mhu harumwa mji wa Marseille ramba Madi Ibrahim mjini bweni ya bambao ukawajawu nguna mrehemu Mwenyezi Mungu na warehemu daina haji aliswali ukawa wakaushinda wabali ngazija wakaushindo bali ya bambao wakaushindo fanya islaha ya hemiji hao obonge baike wakawa nazibutasha omwe wakana zitomana zao obonge kauziona lazima lelo zitole ushahidi obongenga tekelezwa mhono watanga usoma wale jiji tukufu la ikoni nana le jiji tukufu la bweni baba Mwenyezi Mungu na warehemu ya walaze banu wajema ikembebo ikende ndonge kawa juu hiparisa sulma Mwenyezi Mungu madunchoke inshallah taala hasonti pia Mwenyezi Mungu naribu shuria yembebo mwanyasi mbusu janzari jue manausu kwa leo wanu tukajari la ulia ngona habari za ujuzo wa ishilizi wa Radio Galere. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Afikiri besenga vumbamu da kamjashina marishia jua raji tamka harmaze antenizino no nyimengo ni mwana ka unyuri ni kanonondo ye bahati ya uji tamka wakati kao harima zemedieka onde zahe Komori wandu wajua au ena mdikao katwa fiki ye serikali zonoke kangwa spanchi hao okwa niko mndongo sha ezijiro maswani ikawajibu hohuja rijeri onese utukivu nezanogo helikao dozifanyishi hao adaninga wa mkataba ikao yejua do watongeza ye rais Azali Assoumani yaliyo harumwe yezilelo mkataba huo ufutwa ngasina kadri ya mifumo mirarubanu gabweza sate nane makalme kao makam rais Mustadran Abdu ya yambao kanga yo hatwari harima inti ya hatu liatsongeza haswa na unoka yo wajibu rijeri onese mbavi wa Komori ya hatwari yato manahamanda woi neze kalme kaundo ya zambao shahizo pia bese kabla rahare janji ya harima hadisi ngam mbeho mwana watanga wa hangu uharima nanu wana amatena wahisha mashajua ni pani kangwa juhundao hosonimo wa Komori wakati kao lelo jahazi yala washindini yakahanza yende mwali baadhi kwa naparo waswili omanika ndo wakahanza wende na waja utena ngabo mwana ikao harmasatsan la tasile le hunu Marseille ya undiha harima ye plage ya Corbière hunu 16e arrondissement ya fariki ya ndo barini karitu jua ikaha ulwaya karitu jua ikaha kauyela hafu raha wandu kwa tujue shaka tusongeza mwana woi ya undhale pinda basinga mjiyo harma mahadisi kao makam rais Mustadran hayamba ikao hiyo ngenji yao mhima mlumziro harma madhamana wa hatu hakao hakaurongozo wa Komori hawambia ukayeinutsu jiwiwa nizoyezi wafanyao na renge kwasa yende maore na ye nga umonawo wao wakaufalelo kwa japashi akasakwasa shawa pashi ya jahazi wakahanza wende harima shesiwa ikao ngasi mengoni kabati na taradudi ukaya hunu nganzo visa oketwanza visa onge banu mruju obahanuka odo mruzaliwa shamrukaji obahanuka odo mrufia imadhamana watu kabati nzima ya parorenga
he furso ya tsobe hamono atanga uharime mihime ikawo ndo iremao ye Komori ya husu uwana hatu haukaya majimbo ikawo wandu ngwa heziziwayo lelo emergence na assise ye emergence hindi mbaindu he oju ne kando anzara ngale harme bahat rihatu sheindu singo he yande mabinda yaho wana wa Komori bahata hunu rambari ro haritawe masiwani tawao ngwatsingo he aboju rijomba Mungu zanongozini zurentsidi ngosi ya husuze assise kaondo jimbo tena rambilwa ozo basi era isi tena harima utuki vikao wende mno ngwambo ukaya ngwanzo yaziye zendongozinu ba halemewa no mwendo wandisa hena wakati yahishe diwara haduwazo kabalayo wakati akawasuli bala yeye hawasuli hakudeta ngono harengeye zi hakudeta makam rais Mustadran Abdu ngutsaho yarinike msomo ya husu wafaharia wa heyensi hende hata obinadamu hena mwanda muislamu ndukaja parenda hata ya mdu ya mfarisi ya nisiwa na Firauna hasubuti hakaufanisa dhamana wa heyensi ya hatu raisi mzamani ya mfanise na Firauna basi hiyo kabatata mzima wala madhamana wananya wa heyezi ya heserse ya tukiwa ya tozamba ukabanuza ngozini kaja stahiki na banunge ladhimio rodelewa ukaya haina wakati ye madhamana wajuhamba ngo kaja stahiki ngwajuhenda wa fisidize zila za mdapizo wanadamu wazirendo ukaya zinuzo bora wakati kao iladhimu riwaste haukara isi azali asumani hakawasili harma yezi hahanza wa Mwenyezi Mungu na nabwe dhamana wa hejua Ahmed Abdullah Mohamed Sambi yamwambia ukaya hena mrundami na voti azali asumani baba numdula sibiri no habono garjua ukaisibiri wakati tena yohula mdujo haili harabiha basi lelo yejua ngwarabi hao ukangari wona ukaya baadi ya mahanu wasilu harmwe yezi haja hawatowa ukaya kabata hata mzima wo yulo harmwe yezi kebla nzara angalie tena ikao wi makam rais Mustadran ngwambo ukaya banu raisi Sambi wala timdu ikao wala mdu adui wala jau yetsidwa mana wa harmwe nsi hatu zinongo ikao ndo yazifanya na ishele mbabe namni ikao ndo yakaya baheka enamni kaundo wanzo wa huze zinu assise wambango achoka wanzo azifanye ye directeur de cabinet mo présidence harima mahadisi hakahone sanza ngo ikaundo jukena za tafa utishiwa zishinde zifanyishihe wandu wa hunde enamni kaundo zabira hatsonji ya harima ula wakati kaundo Sambi akao harmwezi na bakagara nzore angalie harmazi assise zinu kani mwambionizo lazima zifanyishihe ba hiyo harmazi assise ngeladhimora ndisa nanzo sikura hunda uhuru watu yabo bafanya hakudeta keja timizi mempa mwaha bafanya hakudeta ya hali swadihi ngeladhimori juu ikudeta nifanya namna je rende ya harbe mahamili ya hali swalihi yafaviri ndongo hindi rijo wakatabdala akafanya kudeta tena hata ngeri jeri waswili waandrikao do waishio harimwe tournante nami ngamfikiri nsunne kena paroshinda idhukuru mahamengo mine na mili ya hekomor okahari mashama sha ukaya wandwa kenso fanya ndongo tsunne ranzo kazi tushu kwa juhamba ukaya hari ngari saha urifanye yibila ya he 42 ans independence ya hensi ya hatu mimi zo ndizo nakahanzani mwambienu kabwa Komor banunga se hari mwa hatu hari hauka uandukao jana waje waritsaha ukaya japaro henda rawatsahi sisi ejua ke japaro datsahi mndu ukaya nsorje rusaidie wala sisi ngani mwambioni tena wasijofikiru kahari bala sisi rikautsa hari ni kwa dhamana hauritsa hari sisi kartwanza mndwaja nambio kahari ngutsa hari nikemna posto hula bayo tsindo bahanikao ngatsa hao yejua ngwatsa hausha dum jimlifu wa uro hari mazetabikao ngaziremao wa Komori kamili yode mane kawe parti jua lelo ngio na wandu wenjira hana ye mazama yonsi pia haukaya sharia sha Komori kao shikubaliwa
hata shitilwa nziani ne raisi wa hensi hatu ranzi kabla mwa dut basi parti sita dezakubaliwa nangamonao juzi warambio hari waka 20 wa waswili beti salama haringo ndo wambia raisu kaya ngasinda sinawe ze parti 20 zinu wanu walandahu waunungwa ona madepute wanga kwe manejo kahamba parti politique de kaya ngawena ma député ngawena ma conseiller des îles haunga wena ma maire hauma conseiller communal wao owandukao haina bavu ngamjohu ndiho kanga sina wandu yo de parti jua basi sisi harmaze asizi tena ye parti jua ze asizi karjazi haraya hokayo wajibu rifanye fikra ya ushinda rihunde ndazi ya heza tsukiri na hiyo kana ushinda rihunde kakarja kansera fikiri bazima sha umfikiri unu ritsibandaliziwa radwa ndongo wikao banga monao ye serse wawo wahisa wandiso kutana ye parti serse uhisa ivunziha orounu wahisa ngombili mbili haukaya ngabwe manzisi jimla ate depute wahe hambu hahisa halawa uharima orounu katsu wanyisa fikira da yene parti serse inuramba parti kao do wasaidia ye rais wahe za basaino mangali yo pare haliyo alimhaji kau jana haka kafanya maonano uharima haka na monano jana hunu harima le jumba la select ihomoroni nu select akafanya bunjilo iho jana tamangali mba ba Komori haukaya wanutudo ambazini nazila mwahajana yeheji yibiri batina mbatara dulito kayonsi oro unu ngabu wana wa Komori hauwaze wa Komori kawatimizi shihwi naya bahingwa junrao o harima zinti za Afrika ngwalalao bonze kwa tujongwa joka wasilu harima ze arul nitwahirifu haukahindi wala madhamana mabangwa wabali yao wende wa heji kwa jashinda wahunda ze natija za ladhimu wanjie uharima sheba de shanti nitwahirifu juzi zibirije lelo ngazibiraoje banondongo mruti mndu dojua ze dhamana ikaondo za mladhimu yashinde yazifanye ye parti jua ngari mwambiaoni ya ukaya karjazulu wa mkataba wakawafanyiwa wahusu ya CRC kao kabaja paro sinyewa karatasi ya CRC na parti jua shande makandida wakauharima ushindana ya raisi ne gouverneur do waisinya ija ngabo wakahamba ukaya haringwa tsaho twalaka wala wazamba ngwanza uze twalaka hata ola mjomba amba ngwanzo ze twalaka basainu hatoloda honi katsurongo lale daho samgono basi ba Komori ngari mwambiao ni ukaya ye parti jua sisi sihima riremeshe ifube kanga rongo wao hokaya ngamona wa harmo radio yinu na mtsoshele ba Komori mdungo hishile radio yinu na 2000 wandu mbani hausha mahindrini mdungo hishi ya wandu wesubuti wejabani wejitamka wamba mimru wa shama kadha ndo wandu wahejua haukahindri sisi ngarijua we horanzo rende wala ngarijua ubanuriliyo haukaya mwishia hizo rais mzaman Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hakahamba ukaya ekangwanzo yambie rais Azali Asumani ndongowo kachacho mbwandalia hauka usiku kwa kufanya mahadisi vakaya wanadamu wa Komori ikao haina mzima yurongoleye Komori hawarongole ngazija wakatofanya mikataba ukawa kayao madzina ya kifadho haya ya Komori ya hatu tina yavumbwa abantu hokaya ngamwajuwao zenongongizo yabo bangani nimbesho ni marahaba haina mnekaundo mwalirenga na mwambia nukaya ritsambilo ya nrabo banga mona wonsi pia wajuha wende ho Hijazi waranti jahazi ngeza mao haukaya kabla raha wejamba ukaya warambiao abanga johenda rani kwa imagonzi yayo ajoka utsinzo iho maudu hema Hijazi rejamba ukanga mona ya Arabi Sauditi warisaidia mbaye ndutsa inu baba warisaidia magonzi kwa joshinda bayala yonsi pia amgono hokahena wandamu yenda iho ngwanzo atsinze nyama yabo na hali Komori ikawarera magonzi mararo abarushamba ukawarisaidia yotsinde Komori kangwaritsa hao maudu
shangaritsa hau komorika o ye mwana mkomori ngujukana to amaya ujoli dokaya ye mzazeka habe he mwana helikoli hawe kahambe habonze kana ujana mbina mndwa jina mje mdu mdemela ukawe ye shiiti hawola ye chrétien na bala mumbeha faransa ende asome ni dini ya faransa ya kikretien halafu mbeha Iran wao mashiiti halafu hajahamba ukaba na mdu swale namna kadha mdu ndambaye mwanangu ngejao hai humsomo ngufanywe izo kaundo ya somo likoli watukufu marhaba menji. Marhaba Manyasi Mbusu haizo ngadilalam na ipande wa mziki wamunja na fundo watu Papalamur ngerjeri nike wa Nyasi haitarfa habari wari nike za jiri o masiwani. Neza shema anambia ni atukade nikatile ina mpenzi wangu I love you chérie ne me laisse pas dans la rue comme un poteau planté chérie je t'aime sans foi zini imenifikirisha siku moja oh la belle de l'océan Indien yaipara siku moto tatu zoni jili ya bweni mauritika tizijua I love you Mola je t'aime Mola nire mushema ni atoka mzuri mauride fauza Jalla Jalal Mabatwarika ya jimurisi wala muzuri Kanondesa leo pensine na ifikiri wangu mwana hariri vani anitawa safiri wamisipara ntinzi ama ukude ukashiri na para habari sheri wangu ukenti para ntapari Washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Hamade hele Manyasi Mbuzu ya zitekeleza banu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Holiho mwana mkomori haparihana harma e plage ya La Corbière harma e 16e arrondissement ya mji wa Marseille na hafarki dunia. Garjombe ukazi nutindo handani zajiri harma e mezi ya he vacances hauka o mwezi wa juillet harma e plage ya iho ya Marseille wajau naija na mkomori wa Mahamine haparihana lepinda hapo yakabaliwa ni wanru wende wakawela wandu kwa jashinda wa mgojea haizonga rjomba ukaya harma eteinu rangu hola omwizi wa juwe wa swidi omwizi wa utunu wanazijana widi wa komoru wa farakine dunia harma ze plashi za mji wa Marseille mguna mwaremu ya wala zeba jema na wajaunga sina usikitifu hamade heli mbusu ya stekeleza banu za jiri harma bahari ya mji wa Shindini harma embajini wa Swidi howani harma lesi wala mali hauka aina ya videti bali ya mabiria harma mji wa Shindini wakanza wendele howani mali videtino ende irora hobarini na bandu zambao wandu ikaundo wa rora ontipia wararundo wa heya emabinda na wararu wa heya emabinda wanu owailindo wa julihanao mzima kajashinda ya julihaniha na ihabaizi wa hobeho harma omji wa Moroni na holi habari razipari sababu na babu harma omji wa Shindini ngemkunisha ukaya komanda ya bali ya evedetino haraziwa ya tibale mabira ya wanu hauliho bahari kambi ama hamba ukai bahari kaitimbi ngamjo wasili nao na ziniti dizo Mwenyezi Mungu ya kaufanya mguna warehemu ya wala zebwa jima wa farki na dunia na watunga hobarini mgwa jaidi wa heye hohanza herobana lamina
Doso mjizani ya ukaya mustadrano ikaunde vice president wa Colonel Azali Asmani harma monano ya ufanya harma lesi wala nzuani hajuliza wanzuani ya ukaya na mkemakini bu wanzuani ya ukaya ezi ilo harma masiwa ya Komori makatiano inu ezi ya ki revolution. Habo ya kaya itendelwa ni Colonel Imamu Azali Asmani na Colonel Ngurumo ki revolution. Nani ema opposition ekangwanza waji harma lesi wala nzuani wa mhadaini ya ukaya zingi ombi na mrenge mamatraki muareme muadunge. Na unawaja uhajuliza ukaya haini uremo yezi ya Colonel Azali Asmani na pashe ze kwasa yende angamilie harma lesi wala maore. Zergo zinu sababisha wanazijana wenji wa helesi walanzuani kwa jajibiwa na wao na ze rezo sosio rangudi makati ya uhunda basainu kabati kufurumbi za tuhambwa mustadrano vice president wa Colonel Azali Asmani. Bahata wakausoma naona harma enti ya Maroku wanziha hanzia za Facebooku waunisa ukaya maesha wakanaona harma lesi wala harma enti ya Maroku wakati ya kausoma wahisi ya ukaya waimna ijana mjewiri mtabasamu ikawe kangurongo kajahana isahanywa. Ngarjo udunga etan faberari hatu hamjilani ya ukaya vanur zambao le shirika la maji na mwenje la ngarjo nji harma onkade husu ye heji kabli ya radja karinjia harma le shirika la maji na mwenje la Komor. Haukaya wa Komori wenji wafanya omsafara hawendela harma enti ya ijazi omsafara wa hao enusu ya hao wabirli yanro ama enusu ya hao kauja wabirli yanro habo ya kaya kwa jahunda loteli wa laziwa. Baishe esirkali ya Komor ikaundu wadunga ujumbe unu wa wasuli harma enti ya Arabi Saudite wahana zerangozinu shahulio hariha rizilai ya onana mapija ya huandu ikaundu watuhunda zeplasi walaziwa harma enti ya Maka kwa zitekeleza haizo wa Komoro washindi watanabehi ya ukaya omkiswa unu ujiri. Almuradi tabuzi njizi hundana ni mahijaji ya enti ya Komoro raha ujaka wapashia waendela hiyo Arabi Saudite ukaya mahujaji majana mararu kwa jandria watuna zeviza zinu zirengwa zibeho harma enti ya Tanzania haubeshwe ambasadeur wa enti ya Arabi Saudite hiyo Tanzania ili hautia visa zinu ye majana maili na mgominani ndo watuna visa 20 kwa jatuna visa na sheida di sharal zui majana maili wa 20 na wa 20 nafukari za hema pesa wandu wakauliba visa wandu wakauliba iharaja ya hao mahaunu zenje za hofungwa wandu ikaundu wakautuna visa harma enti ya Tanzania holiho wakawenjeza real zui magomeraru na zinane. Garjunji harma le shirika la maji na mwenje la Komoro haukaya wa Komoru wenda harma enti ya Komoro mahaunu alhamdulillah rabbil alamin wa shukri ya Colonel Azali Asmani ya ukaya vakansi hao iwabirli andu haba kaya wakawona mwenje mtana na masihu ama hu zetabu zanzia nana zetabu za maji zibaki harma enti ya Komoro no wanazijana watiti wakautabia huliho wakawona mwenje shako jakana park za uruhusu waendelene zetabu za hao umwizi wa juwe nana umwizi wa utunu doto mzani aukaya aina ya reformu zitilwane le shirika la maji na mwenje la Komor mamo ili hawana no wizi ikaudo mwenje ukuhiba harma enti ya Komor. Nedhamana jimla wa hili shirika la mamwe bwana Hassan Mdohoma hajishukuri ya huliho zere setting as jaunje harma le shirika la mamwe rangulo mwezi wa janvier hunda emakatianu. Na ya hunisa ukaya o mwezi wa janvier zere seti zanjia iho mamwe zika ya 300 millions de francs comoriens no mwezi wa juillet unu mamwe zere seti zanjia zinjia 500 millions de francs comoriens. Na banu zambao wa ngwarumi ya aina za kontori za carte ili hauruhusu wahibauze mwenje watido uhiba na wafanya komando zihuizili za carte compteur za carte ili haunika wa Komoro watie o mwenje unu na wajau hanti madhamana ya wana no wizi unu ikaura ngunde madhamana yanu hantiwa wandu jana na mgumrarundo wa parihana wahibau mwenje harmali siwa langazija 25 harmali siwa la mali na wajaunga pa madhamana wa hele shirika la maji na mwenje wa parsiwa na wizi wakamengumiraru na watolwa ama huze haraja za hu mwenje harma enti ya Komoro kaziti nyangu ye mamwe ngwa shemezao habo ya kaya hurenga mfano harmale si walangazija ngabarumilwao 6000 litres de gasoil par jour ikao yemamwe ngio wajibu wadotoa 18 millions de francs comoriens hauzini kale shirika la hydrocarbure ili hauonishi ale si walangazija mwenje neze kapasite za heze moteur rezumilwao harmale si walangazija makatiano ngizo aina ya 18 megawatt ikao kapasite irumilwao makatiano 12 megawatt abonge ngarjo smitana bukaya banu zambao beshe Colonel Azali Asmani ngena tabu zinji harma enti ya Komor sha le shirika la mamwe wa asure kabisa omwenje wa helesi walangazija mwalina na nzuani doso mjizani ya ukaya hairumbili ya mahame banu zamba kwa tuoni sho mwenje
holiho informanti rakanuo madhamana ya hemamo wakaenda wa kontrole wa wizi ulio harma omjiunu wanazijana wa herumbili wa wadungu mbioni wa minyeza na zahao haizo herumbili hamame kwa tina mwenje nao wataha imamo wa rejizo mwenjeunu ye imamo wa judiza ukange bidu mtowe la manda ya 2 millions de francs comoriens ili repare zana ikaundo wanahanyu waziminya holiho ezana zinu ziminyiwa eka omwenje nga mwanzo urejeziwa na mtowe 2 millions ili rekebeshe zana zinu na nrogo hamada zinu tihanda zijiru harma lesiwa langazija hauka omwizi wa juillet 2016 omji wa mtsamdu wandi hawa hundana na mkiswa hamadaunu Ngarjuendele na umabeni ya ukaya ya Emira Arabini wasaidia enti ya Komor 9 millions d'euros ikao mapesanu ngajo hubeshewa le shirika la maji na mwenje la Komor ili hawala misha zemetweri hawala misha umwenje ukejadidi harma enti ya Komor. Ngarani daune tanfa bari hatu wa mjuzani ya ukaya harma ezenyitundi ikaunde zifanyi wao ihunda ukaya sabuzi bahari ya hatu ngio na gazi na nagashi na vanu zambao watunda uzerogozinu wahakikisha lesuala linu ama honge bidi rusubiri vanu hunda 2028 derjo hundra bahabari ijoka ya jadidi ya ukaya ndizo legashi nana egazi sabu zingilo harma entia Komor. Mtihani wa bakalaurea ukaza kifu na harma lesi walangazija wanazioni zihufukare na majana mane na mengo mirando waka ukaza zahili harma mtihani unu ikao mengo minane na majana manane na mengo mirando na watano do hundra directo shihu na majana matano na mengo minane na wanane do wakaenda harma mshidu wabili inuramba oral mshidu wabiri unu ngarjomba ukaya ubiri hamadi Titanic haukaya mzima bahidi ya tuhundra ama huye shihu na majana shenda na mengo minane na mfukare wa hundu na harma ze masio ikaunde za hundi harma lesi walangazija harma onazioni wa hunde bakum haonu wakaya masio très bien rare wakaya masio bien mangomiraru na sita haizo ze masio assez bien zikaya mangomitano na fukare wakomore unjingo waoni sawa ya ukaya niveau ya huwa nazioni isi hintini kabisa hapo ya kaya harma sheidadi shahu wanazioni wakaufanya omtihani wa bakalaurea unu ukaya zihu mfukare na majana mane na mangomiraru harma lesi walangazija dahi watuhundra ngwa uzivizitanu na fukare. Colonel Azali Asumani baisha wa Komor ngwa mrema ya ukaya hainu siku hashangu tsongo nome mwanamu mtuji harmayezi sha Colonel Azali Asumani weye kadora mru baisha wandungwa jumvumbwa nai sha yofanya izo ikaunde zilo masulaha nahe sabuzi mtuje ngwa rumawezi na hata mpaka da basainu Azali katuzia haukaya hatua ya uhanti bwana Antoine Enfant bwana ambassadeur wa henti ya Komor harma henti ya Egypt na hazalwa harma omji wa Mitsuji hapo ngarjomba ukarangudu wakati Azali Asumani arengezi harma henti ya Komor hunde makatianu wanazijana mengo mirandar na fukari wa Mituje duanumewa harma postokle harma henti ya Komor tsoi kajazia shangurudi hawa nometena harma zi ambassadeur zahe le bara la Kiafrika nana e Europa. Garjonji ambabi harma onkade husu ze assises nationales joka ukaya harma enti ya Komor hari ngazila ya umunziene ya ukaya ze assises zinu ngazjoka ubadiliha zitikai hamade heli wandu wakauzi utajia haukaundu wakufikiri ya ukaya wandu watualie emaha 15 ya heturnanto nana emaha mengo mine na bidi ikaundi rarenga uhuru shahuli honde zila yao ngemkinisha ukaya harma emaha mengo mine na bidi kaina kaudhukurulwa sha mahamitanu ya sambi ya ruma deju kaudhukurulwa wakomori wenji ngwa unisa ukaya eze sababisha zinu hindi daba ya kaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngwanzo ya kaizwa migala ni Colonel Azali Asumani haukaya haini mwana mkomori hashindi hata nabe ya ukaya ekahe domranti harmaze voti za 2021 ya Sambi kabati mru ya joka ushinda ya mzi harma enti ya Komor inde mana ya ukaya harma harara zinji bahata idhoma na jimla wahe idara ya hazi hujumbe la Rais bwana Yusuf Mohamed Ali Belu hazonisa hauraji harma mona ya ufanya nena watangazaji wa enti ya Komor ya ukaya ima pesa ya heze nationalite ikaundi ya zahuziwa la shakafihi ze asisi zinu zenagozinu ngazijo udhukurulwa ebanu rikandahu ngarnundahu ze asizi zibadiliwa zila fikira ikaundu wana wakomoro wakauzilinda tindizo zamba ukaya ngazjuka utulwanziani haizo wakomoro wenjingo unisawe ukaya Colonel Azali Asumani ngebidi yafanye zendogo ikaundu ya zaladhimu harma emaha mengo mine na mili ya huru harma ze zizabira pia wandu wazitebaoni waone zakiri neza sukiri na wajaunga waonisa ukaya Colonel Azali Asumani ngebidi ya hukumlwa holiho hafanya zitendo azili ikao zitendo azili zinu wakati wa hezi ya Said Mohamed Johari Bob Denar hawasili harma enti ya Komor Azali Asumani ya koloneli badala ya uhima ya wanene na Bob Denar shahatawa haransi kampanya haungulwa emendu haizo wa Komori wenjingo unisa ukaya ndogo hamadazinu ketubidi zidiwa zilwa ikaze za Komori ngazi hukumlwao ngebidi urangu 75 hunde makatianu zitulwa baoni mwana majejo ngarnda unda hoe makatianu.
mji wa Marseille sururi mji wa Marseille ngamdukana emizinga ya dormi lo wandu hale bongo hibenza emizinga ino abasa kaiti zima hatu kaiti haukaga bwe mizinga ya nyumeni nde duramba ude makamio haukai makamio bongo hibenza ya renge mvu kawo mfumda rakanyo bongo hibenza kamio ikawo lifanya ide pare yalo rangunda iko le rosia da iko la rosi bongo hibenza aho liro hala rosi bo saya vili na dakika mengo miraru liwaswili iko la Valentini bo sara na dakika 15 ho waswili la Valentini bongo hibenza wa hahuna wakafabina habiri haruma areabo wandoka wa Teresa mzazi ikawo yo para kenza ikawo woyi gina nationalité tunisien ikawo mbabahe waja uye Senegalia kana umri wa mahamengo mine na mili bongo hibenza haro haende atashio wana hae ezinduzo likoli bongo hibenza haundi habanu hatolwa roho wakati nuzambao inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna roho habanu bosaya raru na dakika 15 hadizi kamera ngabwaringazi monao chakaza shuno mzia ikawoye matembezi yahe bongo hibenza yahizaho vieporo yabo do bantu bakeshiwanda ikawo hadi bahone polisi ya Ulaya yakamparisa Karturo wa Marseille limabekana unu Marseille bongo hibenza ngamjukana ye mwezi 10 ya uto ya 1944 wakati kawode mdachi yakayasamiza kabisa hususan ido mji wa Marseille ikawa hakahaurenge mateka kabisa hata waswilie mwezi 2008 ya uto ikao maudunga dora waze maha mengo mfukare na miraru rangu wakati ye mdachi kawa chilila mji wa Marseille hende zahe ama hauchilila hausalama haukaranguda hapo hende zahe amani ijiri harumu mji wa Marseille ubalia baraka na uzalendo haukana ngorangalidia unarangalilo wana ilo wana wajahundana nashifanyika Mwenyezi Mungu abenze ngarenda wo iho Senegal ngarukana ila jido ya tinwa Komori waja ubungwa ibenza iwahitinwa Senegal ide yao na Katari sha wandu wa Senegal wanwenza kili kabisa wende wafikirukana msafara tinda ula wende na utahazo iswama zao usinimwe Katari wakati unu ambasade wa Senegal haisa hareje iho Doha bungwa ibenza haukana emfumsanu wanikane mihono uliwa tawazinda baikaodo za kaza tula Komori wajaunga redo wa Angola bongo ibenza iko Angola ze voting ngazindelao ha amani na usalama baike ngaboni nusu zamani mfika gizo nziani chakazja azia haukana ngwanzo watowe Santos kao bongo ibenza ngena mahamengo mili na mili na haruma yezi sha ze votizini bongo ibenza gazjomba dingo yende zae haukana owandu na demu pia wa mkaushi ya Santos kao hende san yezimbi kao kejaba bambu yensia ya Angola bongo ibenza yende na usijiniha ko shahula ko maji ko zikirio omwenje ngwenda ohama do mwenje kao hari ngo komodi bongo ibenza sha hari ngabuka hari badiliha ba komodi badiliha bari wende mwenje wajaunga lendao iho Yemen ngatwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna iho Yemen ngamjuka na zibutaranga zinjia waina usiku ikawa na Mungu atulwa roho ikawa usukwa juzi mayiti mengomira rubongwa ibenza zende bamba iho Yemen ikaonga mjwa ukana iho Yamani haina usiku husha mizinga ngechili yao yenda zao amango ambao kana amani haringiwe Yamani kayisi ukana wanadamu Mungu wendo weibadingo wajaunga lenda iho siri bomgwa ibenza iho siri ngamjokana kweyapiha uba huo hauko yaba huwa ulo shahina mruge mhara wa hasho haukana ngamjua wozibira ho siri haina usiku kana iho siri chaiwano obotasi chai ya mizinga ya mro yeshahula bomgwa ibenza leze bombika onga zichililiwao haina wakati harimo mji wa siri ikawo mji wa siri urendega hamako japaro kaya haukana konyumba kubahanu ikaonga bobwahima iho siri ngamjua ukana uyanu madwalimu wa kana ngweni sawa ya dunia lelo shazinza siribo ngwa ibenza wazidiwaza haukangwa tsoma la hutoka pato la mapesa ikawodo waturenga mwana mesme maarufu marhaba minji mwana makamara marhaba menji mwanama Kamaral Jojo ndo utsomoni sani ya ukaya waziri wa hizambari zandani mzamani wa serikali ya Dr. Ikilu Ludanin bwana Elhad Abbas bwana Mohamed Elhad Abbas hatolo harmazi dhamana zahe hikao mtolo hahe usababisha ya ukaya dhamana jimla wanyumini uiramba au directeur du bureau géologie de mtoa hazini isa sababisha zinu henry de baka directeur woi hafanya facture ya 2 millions
124,000 ikawa facture inu ikautaha itula mhono ni bwana Mohamed Elhad Abbas ili ifanye omwenje wahe le jumba la biro geology haizo bwana Mohamed Elhad haharaya zendogozino ya ukaya facture inu ngiyo nyinji kabisa ntsina ujawita mhono haukaya ngabo witi ulobanu zendogozino kazijajibia dhomana wanyumeni ya hantiwa na de directeur du biro geology haizo hafanya hatu wabanu zambao hasunzusa bwana Mohamed Elhad Abbas harmaze dhomana zahe abonge owidi kautu zia harma enti ya Komor bahata fakturi yafanywa ya haraziwa ika kejasinywa yabo ya herangu totolo hazini garjoni na kukamilisha etan fabari ya hatu hamjulizani ya ukaya bwana Suleiman Mohamed Ahmed hantiwa ambassadeur wa enti ya Komor harma omji wa Paris na waja bwana Said Tahir Said Nasir hantiwa ambassadeur wa enti ya Komor harma zenti za Emira Arabini na tampaka dabanu de kaza ukif kabisa etan fabari ya hatu ya uskwale wenu yakautekelezewa ni mesemena maarufu harma utangazaji na mwana makamara Jojo basi na udiwaza mwandani wa kiteknik wa Zirari na Useni Mzamadi ne mapija ya YouTube ya Mohamed Mansabu ngarenga ushabashino rumbushirieni Jio Jemala Hairi neze jamaa pia salamu na mpango hatu maudeli ya hatapata saa 12 kamili. Asante. Malina kanayo isane angamia takana isabu mwana hariri humurumilia zilivani liva musibala nilishia zilivani liva musibala nilishia nazike wasia julatu wana umepia ndolo za leo sirisumbua kashituma shinidawa miononi hamaesha matironi aishiwo unu duniani waminisona haya wamitijiti andani wala titopara maswa ya ondwangata zilindoni sona afudhali nijilise nivakini marhaba ngaradela one barnamaji hatu awa imajo mikani taarifa yakaya 2000 jago ngarjo hundanane manyasi arjola hika mwaze studio zatu zinu fundo watu Shamsuddin Maf ikaongo jonde hanu Marseille harma Mahadis ngarjo ndunga harma msuali hamwaze studio zatu zinu 2000 jago kabatiza zidi ngasina manyasi yarpa mne mwade jitekelezwa ba mne mwanga na omrongo. No, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Mimi upande wangu kwa kisimbiao parumaya zinashikini zifumbao yao. Kawangu mimi ngamme mara mweza ki ngazeni shanga za wakati sadisi ukaamini kaza kizinu ininga zendao heli wala wahe onzu wataha Allah msudu wahe kudoroni hao shamini heli ni aminio so aminu kaza kizinga johenda hena wakoma wajoka kitaha okay wakomwali wakubali ukaya alifanya asi mtwana mngulo kinyume nezeno kwa kinga mjelezo msambanga bitako shamini heli nawe serikali namuono hama ija haruma pande wakangabo voti uka mnivoti nini au serikali ingefanya kampani haina nje yao haina siwa nje yao ka naangalia sasa Ivan propose nje yao defanya kampani yani ngizo kazi kwenda shanga tuve muha hivyo ndio hauke hakika za kazi no vile heli zenongo za kazi mozi sawa kata sengo ngozi sawa au haribanu kazi zirunishia ngozi zinu ama kuzi sakafu ili akauteleza hora dio hajeleza ukaya bani sifika ativikato na kato dalanga ngoza
na kutuzi wala ka changa lisahau sababu zinzende hena mnasema kwa salabi tatu sao kasalia chaza lile lazima ukubali wewe raisi ustahi ukakwenda na sizingile shaupani wewe unafanya kampani ya mijini na wana ministre de l'interieur na kabani lazima mkubali wenga zabaringi kusotiri kubaliana zitwa pia kubali ukana tukatiri sahabi sasa hiyo tuelewa na hizo hizo kampani sababu ndio katazalia kwa voto daina na matu na mtu na mtu ani ndio pale ni nasanda mjeleze kwa marhaba watu mnemwa namna jitekeleza pisiko harara yongi na wandu wengi na serikali swali manyasi amedabdu wa he suluhu ai wa hele jua yauka ebanle juangwa jorenga funvu harmom konsiunu amedabdu wajao amfikiri ma hajeleza harmo madainu sha ngabo tora la mo jinji yaka shanga jonika manyasi amedabdu yari nisheno nondo madainu kay manyasi mbusu hazi tekeleza banu hauraji shado riwonishia yaka kama mazama menji ya kisiasa yandiso hundana udziro wa hoka ebangwa johenda harumwe mahadisiano uliho kabonongozi suzi tuhumla oka zitatsaziwa na serikali amedabdure neleshe mbabi tena marhaba minji wasilizo wa hii radio galer salama na amani juan izanda ningartso sama ukaya mfumbili yavira rengemia dukaya ngarju javano wadzimane waziri wa zamani wa hii habari za bonze sha ezi nongozika hawinja kuwa kamgugu bazimane wanasha mahele jua wakati ke jaruhusu ende manara tukata shindara wasula harmweze zinongozi harmweze sauti zinu hayo ngoinga so sama akabese muona kati mparansi mbaka no wahiriji abunga so sama harmwe upando huu eza husu ya he asi zamani zo hamba ukaya ya sizi ke jakobidize parti wandu wabwabwe wandu lazima wende harmweze asizi paske ngio muhimu ndondondo ukaya hata wala wa utu leo tikawishi ya ilando ngozavira ani ngabo hatware bese mwananyasi mzima ukaya ani wahe 11 uti kao mwanamkomoro wa shimwali wonde au ni sakana harara haku showa bakia hata wala unowonze wa manga ani kwa jaka uzo shawa sokobira ukaya ani waduso sekua ukaya wanatujoka hinde na wendeja unafanja ani tena tsikausikitia ukao mwana Kamal Abdallah wamangoni makama masampanga he siasa wa shikomori kao yeujo ni saukaya mdu wa revolution wa swalihism alafu nakausha kujitekeleza siku leo siku juzi shazi kawira leo sisikitiha ukaya bese henba junda yani kemzo mhono wala bahe ndongo ba yawoka watindongo tena wala zinongo mukawala dunia ngenyo aunge sha wakau hindini ani wala haka wala portoparole nsinacho baka portoparole shada wala haka anime de kaone sawa mwananyasi wa shimwali kaya la wa harara ba 11 août ani mouvement 11 août rambukaya karnaudi sandongo za tournante parce que unde mwananyasi mwali akaoinde nukaya abahangu nisukaya harimweze kenzanza virazinu ngarunuka ngabo amani parce que ngarigira none zimara isi wavira awungarumbo mungukai wananyasi wa mawore bese warudwa wajora ngari harimweze habari zinu shemba video tsina ngarito wao anga uharara awugeze nanzo mbukaya parti jua ngasi tayari rendarmwe harmwe mahadisi hani nabunga mparo tsena haize parti politique na rende bare karende bese nda John size lamvu za ukaya zinungo zinu akwesinga doliwa komuri shawana sido karndo parti jua ukaya ndo ukaya no banu haini namna ijoka ukaya parti jua ngasi tayari ya kugabilize voti zijao badi kale kwa soka za to champion wa hatu wa mtu mtsanzani shere kwange na mwenge vanu singarjo henda haini namna ijoka ukaya singa sitayari na ungarbo mngukaya ngarjo kama deuxième tour bazima no ndo joka henda insha Allah marhaba manyasi Ahmed Abdul na rachile manyasi mwanje bahari para yari nike zefikira zahe usu mkonsi unaka ugotoa nru wenji hararaka ambese ngabo ndongoza tatazi wa serikali mwanje jitekeleze ruhisha zefikira zao angara mishili yao problema ilo harmo ya como muito grave si hata ilo harmo
ya Komoro hakuna lelo wende muono sahini haji wende wa masayino wakati lono unu abo wangu wenda vacances Komoro nempaka tubidi hani haya tango jisa waja uka Komoro yaji alafu na waona hizo yebanu harumo pale wa siasa au na hindi yabo yebanu ruwala maopozisio ruwalo yabo yebanu se competence walonizo harumo pale wa guverne harumansi ize problemu hizo yebanu silogu yemana sikimeranzao parti ijiabo kensi yabo akoza asizozi kula wewe ya lazima zifanye da silogu akasile isabi hawo lazima zifanye za hatu newe safara ni zemba de ngabwando yukoja kwa na problemu yimo ngabwana wadi wala swajimo ngabona intini yabo even sisi ya Komoro ile la niwe nango na rwende abo hizo ndizo sisi kanza ndani ya mbusu maana wao masheni wado yabo na intini rihondo solution maana leo parti wala wana intini yabo kanendo anzarangalie wonti pia ngwanzero kama njia hata katemani ya Komoro vraiment ndio amfano kartujua garjo kaunda solution marhaba madisia tinzi hada sina manjie garenga o manyasi manjie he linye abili ay mhaju ngarushili aba manjie linye kupe ha mwe linye 10 mhaju ngano mndongo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahma. Nilikuwa ninakanza ngeze mbabu ndongo nzima. Tukanza mwambie nukana mimi ngamfikiri tena ngamombo muke trompe ya ukana wa esedongo tutimbu za fanya parce que zigo wona la parti wa zigo yeka hai jamba na mwata shande ni tohuja hainu takujapo kujumu na makajapo hau por kwani parti ya kazinde za kishihe mfanye kama jamba hauta shui narjoka na moja Allah kero na jambo hizo kazi ndongo de partizo wata wazungilie wazitenzia hapo hai ndongo zorengo hapo kazi na utwani la preuve ya korza kumboni kabati wasoma ze texte za tola kumboni kabati mpango yao mai pasiani harumwa ndongo za kumboni pia shati ya zirengo zimeto tokote izoriona uzindwaji hapo ngere ngarjo jua leo inurambe heni na ngarjo kahanza heze parti wende wo kagenda ifanu ngarjo kawindishanga munda bion swanga zijja sonki nyezi ngujo rentina mo zelo wozo zivote wa mjemone kana ezijo henda ngazitula undi yani quelque soit hani process yabo kana uzikomia mtofanya mazi la tongo sogamba na mbende makatasi ya mwenda ya sasa hii mimi najokanda na kuziona wangu pia kwa jabo wa defende ni defende wahe ambe wengi sisa mjeweza shaye resultant ila ujekande wangu wala walu yabo imaranzema kati ya taleo ba resultant yo huyo ngamu utkamkazo yabo mchonda hule ba hizo ndongo za uona ngulu jala reshelizana wakati huo batizo ufa kana mjemo na ndongo zo jiri harumia tizio kazo tunguza bure sinjero ya d'ailleurs ni swa mini kaswa titiro ku Faransa e ka remplacer Teresa Hasi personnel zirutabisha abantu rantize vote hata ndio honde zabaki ya heze zeba ya jindiro ziwa na abantu mtomi kaza ndongo hizo sisiri zitabaone rigeri zambia honde za handa ni changa joka onda hapo ndera tahe risaidia mbu fulani bango sembu kuje parwa ndera mpya marhaba wanyasi wa muhajwe na mnajitekeleza domosheleza ni wajauka ye parti ya tendelo anifundo watu jae Hamada Shamfi wafanya kongre ya bili hao na hao ni saharumwe kongre inu wakangwa anzao oende waambie Colonel Azali Kangeladhimu wandu wa lo Faransa wabuli wa voti na yonge anza wakanema wakala wararu haruma ya Assemblée Nationale ikaode juka ukaya mahaijao mana wakati unu wa madepite wala zwarukuni ngwa haruma rukura haka suju wakabanu ya Assemblée nunge juka ukabanu haonge juka udangusiwa haka suju wa za hiyo neze fikira za Hamada Shamfi ya zitekeleza haruma kongrea hainu wamesimer zenongo zinu ziwono na hejuzo wako morika Jean-Marc ngambishoka hasuspandewa hatulo hazini Dinamna hiyo Jean-Marc Amade heli wasitekeleza ngemkunisha wakaya suspendewa na zino wa Komori wenji waka uzitaha habakaya bwana wengu to msajaja mwinji harma enti ya Komor msajaja wandani ya wandisa dentu ye avion ya Ethiopia Airline ya kanza iji harma enti ya Komor haizo ngemkunisha wakaya emrumsha ya kautaha Ethiopia Airline wa mdenge hazini Ethiopia waharaya
vai hakaanza yatemtsanga le shirika linu litije harma enti ya Komor nana wajau ha nomewa ni wanomewa directeur general adjoint wa he aviation civile haizo bwana Jean-Marc Hent ha haraya hamba ukaya mimi ngamjione na nchida za ushinda ni ndese dahulinu bwatina directeur general adjoint riono ezingiri ya ziti ya harma aviation nana ezingiri ya ziti ya harma le shirika la aviol interil shamgwa pihandro haba huandro colonel Azal Asmani ne serikali yahe warengeze dhamana za hao kwa jamushilia na banuzambao ima hadisi ngaendelea no ile mashirikano ya tirore shando uto enjeza babi yabo uhusu izo ikaundo wa zamba ukaya shangambisha ka jokarege place wo retraite kao hapo hao mjini shuani hambu de namne hazara ngozinu zionondo mwana Hussein tikanzani jembabi harma e kongre ya bwana Jai Ahmad Shamfi ukaho ni sahuraji yabo ya ukaya Jai Ahmad Shamfi ngujoka propose lwa ikawe lwa inu eka hani kwaze amda propose ngujo propose niyo ngwena anzima ya utaha waje wenjezi wa madepite haukabanu zamba harma inti hatu ngabo madepite mengo mine na wane haizongu joka wenjeza madepite yanu ya hajuhanza madepite yanu yaenjezwa yafanywa madepite mengo mitano ikawa harmo madepite mengo mitano yanu ngwanzo madepite wararu wa do votiwa ne diaspora yani wake harmo diaspora ikawa depute mzima uungjokaya harma omkabala wa Marseille na Lyon ye mzima ya votiwa harma omkabala wa Paris ye mzima ya votiwa harma mabavu mandwajina ama bwana Jai Ahmad Shamfi mwana Hussein haunisa huraji harma mahadisi yanu harmo kongre ya hao ya ukaya ngujuka honjeza sheidadi shahima ministry yahe ikaito kaya haundana nehezi ikaito kaya edwainu ikubali wahajutsaha ima ministri wake wenja ukapa nuzamba unga ma ministri mfukare haunisa ukaya eka hakubaliwa harmazi habari za hizinu hajuhanza ima ministri yake 16 nana wajau haunisa ukaya ima vice president ya lo harma enti ya Komore makatianu ngwanzo ya anilewa watika ima vice president abonge ye kanonza rangali yezenongo zinu denamna ezi habari za tekelezo amwe kongre ya RDC amana RDC ngio janibu mbili ngabo ya munyi baraka seswali ngabo ya Jai Ahmad Shamfi do juzo akomurika ngabo komiseri wa nyumeni hantiwa harmazi za habari za bonze de manyasi fundu watu Abdou Salam Abdou ya poha mumji wa Siliani ya Hamame ikao yi harumishi haku harmale de daho la husu le dima o ingénieur warnugo zadima ikao harumishi haku wende hansi wa komiseri wa he diaspora yo affaires étrangères habari za udunga haizonga ndano nika ali tafiko mrongo ya tekeleza bali alingo totse haiza bari c'est le mot qui me faut rire Hussein. Mais Hussein, d'abord je voudrais rendre hommage à la jeunesse qui sont en train d'organiser un tournoi de foot suite au décès d'un jeune Comorien qui était souvent avec les jeunes puisque c'était un éducateur du côté de Félix Piat, Hussein, il est décédé il y a à peu près 3 semaines. Depuis ce matin, beaucoup de jeunes sont en train de lui rendre hommage puisqu'ils sont en train d'organiser une journée spéciale pour lui et sa famille. Donc il y a une quête qui est en train d'être organisée en faveur de la famille. Donc celui qui veut aller assister à ce tournoi de foot, elle est en train de se dérouler au stade Amada Jambé à la Bussérine. Donc, je voudrais quand même relier cette information parce que je crois que cette information a échappé Mesmer Marouf et toi-même, vu quand même que toi tu es à côté. Donc ça arrive. Mais j'aurais aimé quand même, Hussein, qu'avant de commencer nos émissions, d'essayer que celui qui a une petite information, de pouvoir le dire avant de commencer nos infos parce que Mesmer Marouf et Jojo, y compris toi-même, vous ne pouvez pas tout savoir. Voilà. Après, on va revenir un peu à la politique, Hussein, puisque vous avez parlé des assises, vous avez parlé du ministre qui a traité le Comorien de dire que celui qui n'est pas comptable, il n'a qu'à quitter le pays et d'aller se tuer. Hussein, vous savez que moi je suis Djoua, Hussein. Mais oui, il est Djoua, Hussein. Parce que hier, on a vu Jean-Luc Mélenchon, il a manifesté dans les rues de Marseille contre Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron, Hussein. Parce qu'on peut toujours dire que l'opposition, Hussein, ils sont où l'opposition? Djoua, il est où, Hussein? Parce que si demain, Djoua, il compte être à la disposition du pays, Hussein, ou faire quelque chose de bien pour le pays, Hussein, quand il y a des actes comme ça qui arrivent, ou quand il y a des paroles malheureuses comme ça, que certains ministres ils emploient, Hussein, c'est là qu'il faut mettre le nez. C'est pas que Sambi, il ne faut pas qu'il soit silencieux quand il y a des paroles comme ça. Parce que c'est là qu'on va voir que vraiment Djoua a changé, Hussein. À l'époque, Sambi a été élu tout seul. Parce que c'était le début, tout ça et tout. Aujourd'hui, il y a un parti.
Comment tu veux que demain un parti puisse défendre les intérêts du citoyen si aujourd'hui il ne montre pas quand même qu'il est capable de défendre les intérêts du citoyen, Hussein? Parce qu'un ministre qui dit aux gens, allez vous tuer, allez vous suicider. Attendez, Djoua il fait quoi là-dessus, Hussein? Je ne regrette pas d'être Djoua, Hussein. Mais ce sont des actions comme ça que Djoua devait montrer quand même que demain je serai à la hauteur pour défendre les intérêts du citoyen. Après, M. Ahmed Abdou, il a dit, il y a eu l'ancien ministre qui avait pris un rendez-vous pour venir ici à la radio. Il vient faire quoi ici à la radio, Hussein? Une fois qu'il n'y est plus, pour venir nous raconter les bobards que tout le monde a raconté jusqu'à maintenant. Il est Djoua, il a été élu ministre. Quand il vient ici, ah ben, en tout cas, il a été ministre, Ahmed Abdou. Pas élu, mais en attendant, il a été ministre. Il a été élu député. Nommé ministre, excusez-moi. Il est élu député. On ne l'a jamais vu, Hussein. Et tout d'un coup, il surgit, il vient voir les militants de Djoua ici à Marseille. Pourquoi faire? Moi, j'ai été invité, je n'ai pas été. Parce que aujourd'hui, quand on fait partie d'un parti, il faut respecter ses militants. Monsieur Fahmi, quand il était venu ici aussi, c'est pareil. On n'a jamais vu des meetings comme ça, Hussein. Quand ces gens-là sont devenus ministres, Hussein, ils ont disparu de la circulation. Donc quand on est là aujourd'hui, Hussein, il faut se regarder en face entre nous, se dire la vérité. Quand on est Djoua, il faut dire oui, je suis fier d'être Djoua, mais quand il y a des choses qui sont en train de se passer comme ça ne doit pas se passer, Hussein, il faut se le dire à Ahmed Abdou. Il ne faut pas avoir peur de dire que aujourd'hui, au Comores, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'on ne peut pas toujours dire je suis fier d'être Djoua, mais quand il y a des choses qui se font mal, il faut oser dire c'est vrai que l'opposition, aujourd'hui, quand il y a une phrase malheureuse qui part comme ça de la part des ministres ou d'un vice-président, Hussein, il faut avoir le courage de dire écoutez, les enfants, descendons dans la rue parce que ce qui a été dit, nous ne sommes pas d'accord, Hussein. Donc c'est pour ça que j'ai dit quand même que un président comme Ahmed Abdou d'un parti, pour moi, déjà, il faut condamner ce genre de propos. Ouvertement. Mais on ne peut pas être là en train de dire que Djoua, il n'y a pas de problème. Quand ils seront au pouvoir, ils vont être comme ça, on va être comme ça. Non, commençons-le maintenant. Après, par rapport aux assises, Hussein, ce qui a été dit là tout à l'heure. Moi, j'étais appelé des gars qui sont à Paris du mouvement 93, qui m'ont appelé il y a 2 jours, qui m'ont dit voilà, on va descendre à Marseille le 12, le 2 et le 3 septembre. Puisque les assises, ils auront lieu. Enfin, il y aura des négociations qui vont se faire le samedi 2 et le dimanche 3. Il y aura une grande réunion d'après eux, pas d'après moi, qui va être organisée, il va y avoir du monde qui va être convoqué là-dessus. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu un auditeur qui a téléphoné à Hussein. On a un imam ici, un moufti, qui est censé de s'occuper des affaires de la communauté, que ce soit religieuse, que ce soit tout ce que vous voulez. Là, même tous les hommes politiques, quand ils viennent ici, il est toujours aux côtés de ces gens-là. Mais attendez, il faut quand même que lui aussi, on l'entend, pour dire, écoutez, des assises ici à Marseille, on n'en veut pas. Il faut d'abord que nous, personnes concernées, comme il a dit l'auditeur qui nous a appelé là, nous, personne qu'on est concerné, Hussein, il faut d'abord que nous, on se consulte avant de descendre ici nous voir. Parce qu'ils viennent ici pour voir qui, Hussein? Ils vont prendre 3 brebis galaises, 4 brebis galaises pour dire voilà, nous sommes la diaspora, Hussein. C'est pas sérieux, Hussein. C'est pas sérieux. Après, il faut comprendre quand même que les assises, ça ne concerne pas que les partis politiques, même les civils, même tout le monde. Parce que souvent, ici à la radio, on parle toujours que Djoua, ils sont d'accord, CRC, ils sont d'accord. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Puisque ce sont quelque chose qui concerne uniquement la diaspora. Donc, moi, j'exhorte monsieur le Moufti, monsieur Foundali Mohamed Kassim, de s'emparer de ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas recevoir des gens qui habitent à Paris pour venir ici nous dicter, nous, Marseillais, de ce que nous, on en a envie, Hussein. C'est quand même impossible. C'est pas acceptable. Mais je sais pas. Je sais pas okay, ce que vous en pensez. Merci Ali. Awahagari nikao manyasi zirari funduartu zirari madi omrongo. Yajitekeleze mbabi rishi mbabi zifikira za hausu omkonti unubwandu wa utumu kanga bongoza bwenda abantu zijezite wandu harma uziro. Zirari ngono omrongo. Marhaba washilizi watukufu Radio Galeri timwezini. Wamintani rongwemba ni wa watongo intanja Bisau harima
ya mahadisi yatu ramotsahar rongoi Komoro mada za ukamba ni debo ilukamba jua arangu hali na CRC na ziparti za siasa pia zilo Komoro behaswa hunzo rongwa de jua morde heli na kia mbusa kudzitekeleza vanu haunyesedzea mbane leo ribiti wakati mwenji karamkia adzitekeleza nede asrongwa mbane ini de radio ilo kamba iyo bulia lijua nikawa tadzitekeleze harma mkabala mengi wao parai bahatio de wakati wo nsani mnahani dzebe malheureusement tsule aja rongwa zahe takasahavulisha wanyahe alawande zahe yatsokanje magela ketsibanu avulishia bahe izo wananyahe wamfikiria ulawana na zazitekeleza ube sujwa ndongo ejeje mana ile tsidi namna ya kalazimu mtu afanye kalazimu banda watekeleza mirongo yao uketi uvulishi wanyaho zani mwambie tena rahamba makamu raisi walijua wayo zitekeleza hunu kwa kila suku de waminsan mwambie namba zile usako zitekeleza kwenye sedzia tongoti na kwenye sedzia amba wa serikali leo yavingwa na Saidi Azali kaomba kasustehi tongo itoka uyosti wala kasina proje ya itsia Komoro maana mbuso anyesedzia amba emergency yo yoshtu ya lawo uzimu ihe yao na wayasinye sedzia amba zini tambo yani makalima ya tambo wamisufikira amba zile dezikweli zile mbuso azirongwa mbuso anyesedzia abantu amba kabasi proje harmai Komoru tambo nyengi dezilio bon asinyesedzia tongo nyengi tu be wakati wowo babode bahala lazima na nyangu mtunde izo comportement zatu harma itsia tu pia hili rende sao maori mfano tsanyesedzia amba makamu rais walijua huna midabdu wayonyesedzia mbane arangwilo kamba wasumana na president Zali haibo ilo kamba wa maministri wa watolwa wabo yotongo yokamba ya usikitifu ne lazimu watu ahime wawanie wawe kasrongwamba watu walazimu waremema tso Komoru wasrongwamba lazimu watu walazimu wanyamilie lijua maana lijua la harmu hatwari nsanyi sedzetsena rahamba ne wakati rongwa ini amba lijua litolwa na ilazimu rende tala 2028 maana ideheli Mohamed Abdua kwenye sedzia suku ile uzuzile mfumo ile randa nayo mba ilazimu banda ilo kamba regia baki la vili ilazimu waja urilisha inzwani ije maana inzwani ya moja babo sujuza amba jua del tutawalao wakati oringalie tsina raha wa mwaliwa javiti na mahmitsani babo rsuasili 2028 ile irongo wakati rirtsungie ringalie ituru nikarsulisha izo de calcul politique wandaonazo na ramotsari ngalie hizo rizishimije harma hiyo rizisindimi harma hiyorsona tene rsona mbane zihamunye ngiza zo mtozikia uskumbilizini nazo tsorongolao kaptoka ni projet politique ya Komoru na zitambo ilo kamba ishara mshinjini madza muono mba watu lera ko jovoti basizi asizini madzari karezivumbua surtout asi suluhu rikarender parana shikaobole ini rongolo ya mouvement ya onzutu be wamisumambia ni wamitsika ho sur place i comportement ini riona uleo ini kama vanurliomba asizir tsendatu maana sumambia namba zifikira za utsini izo azala sumana lonazo ya utsahare ngeteka ikomoru maana nika watu asuja nzwani ituranzwani isuja basi namna inafanya ini wabasu zitayarisha mba watu wahedu watutawala nzwani maana nika sambi ana watu wengi bewao watoshinda wafanye magu imarde heli zifanyisha Komoru warenge pouvoir yode hamo iliona watu wasambi tena walonzwani amba nika azali ajafanya zimakrizahe swa asubadili mba iturnanti isuzia wabo yo hamo tena raha haruma ubandu walijua nika wasrongwa mba iturnanti isubaki beneka azali ana attitude ni rijomba ne watu enda harmaz irni de izo zitsahulao na pouvoir mtu atsahulao na pouvoir uode aheao donc nsani denonce au nsani rappele tena rahamba wananyatu ajua ikalazimu harmato Komoru dezini
rilishe ukambane kwa kila namna izo mrongomba lijua lina watu wengi baboke lazimu waka watu watawala nikatide hiyo ifikira maordaini ini yo ukaharmatsi lokamba watu stehi sharia watu stehi ya makalima watu arungua watu stehi beheli muonao kwa kila mtu azitayarishao muonomba wanyujua mumba ikililu na ikililu wode wananyehe waili washimwali wode wakovinga ibona mzenge na mvuma madu yani de wale ma oligarshi wadzoyamba waurongolewa na Mfaransa mtuma bolero ikao besha wewe washimwali be wale di watu wa system ya wizi makorompi wa lokomoru ambani wao wafanyi hawarumwa wao wazungu warmentene harmasu development na colonisation donc itabia mordeni na tawazezi fikira jua wanyawele wao rifanye mabaki ya maili watu waonaomba udhuluma unu ilazimu uzie komoru wake rikebu moja nikajua msonamba kweli maana yu taswiri sertemba azali asuhudumu shuhuri lokamba tojorlisa bei yominsa ngwamba azali tawala hamsa dawanyu na watu mordi wao ilazimu stafiri bo komoru rikane watu waili watu watsahoi komoru ila harma stambu iborlishe waidzi babandane na wao riwani na wao yudi natsovenza mkinayo attitude wanywa na nyatu ajua marhaba marhaba wadi maswabu kwa mnogo salama na amani julahanyu usikitifumu kaya mwenyasi mndu wa siasa ikao ye mwanashama hele jua hajaba no hajitekeleza alafu hajua hendeza henswele wandongo jaiyo yo handani alafu ngamwambilo abantu kayari ye makamu rais ngebano ashiyoti sawa heli ajitekeleza na heli ajitekeleza yoti sawa kweza shailo muhimu dokaya yaladhimwe mkomoria shindarambuwe dokaya ngariri hao hatarjodo riho wasa ze dhamana hizo ngariri hao le jua ye dhamana yahe uvano nsiliyo uliho deheli rona uhelo ajitekelezao kango nesikongo ngono wandu minsuhara ya ukaya minsu aminu kendongo kari de chama la jua shawi Muhammad Sambi de atongeza habo ya ranzia roha ya tolaho homaka au Madina heli mwanyasi maafu abo hiyo njema bangu jabanu ushao tujari mwishilie ya jitekeleza hambatse na hende hatolaho la Iran kaja hataulaushi kaja shinda ya usoma haja hunu hende homa siwani alhamdulillah rabbil alamin siwasanga shukura Mungu barender kansi rishilia miva moja na mndu na kawendar mwaze zidarasa zobo asubuhi msirijwa juma mizo ni msahau leo dozirumia na yasoma zinje mwananyasi kaunjo ka ujabanu ukamfikiri wale de rais antukaye mndu mhuwa he ya jirma hasomo zinji no karjamona yasomesa sifundi Sambi haja hasomesa yode mana lona wandu haja handise haziyo ranzo kato madabdala wakati wa kimercenaire bahima dabdala hamba ukai ola katufanya dini habo ola bobdena rakambe madabdala ola katufanya dini katujo kadini yode zanongo pia shaula ngufanyo siasa wengine haja kamtoa yode mana Ahmed Abdallah Sambi ya lona wandu siminga muamini upande wangu minti na mbahara ropande huo izo nsahau dojua even kweninge mhadazi yode swala hangu mwakati na mwana 2005 raha ye jenda harmura isi timuzisa swala ya kaudo hamba ukaya mana wakati raishi ya wakutuzi leo huni yoma mahashino waja na shendana mfukara bahi ngami ujumautusa fundi tikanza njua ye harmwe swala inu ya he hotinze enti ngionda ngwa hivenza kauparsa wandu hunu wakaurihada uwa mkutuza uwa jabu bahimi 2005 wakati namona atikada mina mwanyasa mbwa karizombo dia kautunguzani mwone kauti mbala shioi huu na kaminka inu ramba ukadwa hata waziri kawe shotishin kata ulo ye waziri mhuwa he ramba de waziri wa heze habari zobonze ambao le compte de 1001 mit kawe izonga zone saundo ndoye tarehe husuani zanongo za fanyishi wakati usilamu haja ta aba hazabalwa kao watsanga imesilamu harma umwendelo usoni wa dunia jabo kali bara la Afrika altsanga shazitsanga zibalwa pia isingo hamba leo bada hunuramba ude Europa ne Occident general yode Marekani wa jaleo wa shindi wendele usoni upande wa tekniku upande wa ilmu bahi
endongo na mwambia fundi wangu Ahmed Abdallah Sambi timwambia kweli ukamkutuzi nje mri anambia kaya hakika wandunga bwandu akamtuhumu shamba mimi wami tishangaziwa tikanzani ulo watika utazi wanibe nende Madagascar yode heli baiti mwambia kaya bahyabo ye abo harmaizo ikaula dhimba de Madagascar ka hende hula hujusa ye beramu ya hudzima shabwe mananu hamba oizo mimi honakaya tikana inu mndu kwamba recuil yani tikana ufikira sha uka sur place abo ikana haki shemi anakanzani dhubutishe dainukaya hambilo ukaka mkutuzi hakaujihanilia haindini abo tikanzani uneseba banu hamfikiri ewe raisa hele jua bana kofikiri balanga mtsaunde mabo nambo ka hamba hasomusha mana yode lirambo ka hula ira mambo somushia shambo ka haba lemba biyo hajari somesa ne wasa ya wamba wasomo karjawa na wafanyaza ngo hizo yabode kinyuma unga mwingine alafu mtsano ne sokaya naam abonga rihao ye jukumu ya henso banwiliyo ya fundi watu Ahmed Abdallah Samad lejua mana ngono wandu no wauno kaya ringo ndoa renge waboha zinchaguzi nyichaguza kauladhimke zende maure sha waboha zozi nikiwa wambe ukaya waboha shambe ukanga rendao yode mana naskiti habo mbusu ya roha banu ngarindora ninke azali na bongwa jwao azali alafu emonyasi mbuswambe ukaya sheba nungarendao harungarendao ngono habeza harongoa hende shambe kangarendao zabarindi ni manwandu kwa dofanya bandudingo hambwa dokaya de shehiri shitona mundu yani la politique de siasa he shehiri shitona mundu ari mundu atobu kaya bwambwa la politique de la chaise vide elafunga ronao leo la fulengo ajowa warambe uka wo yani wo do amboye ya kizungu ma victime sheka mnaujo ukaya ma victime bwananya si wa hele de kinyume ngebdem mstafiro madeheli beka raisa hele yasuluhu kajauni sanono ikaula dhimu mstafiru hususwani mwandiswamba dingo hizenongoza hens shaka ngamtsingwambo kado wandu minsu hara ya ukaya kweli kanga bunchaguzi Komor banu zambaba ngami yoko izo sabuzi sambi ngujohunda shabanti ndoka jua asambi narambe sabuzi be shahabo ya shayede yikutsongeza shatindabo tsindanyi mloho hobavuni ha mahe he hindini yahe shabuke tsone sokabungene le shauri la hensi ngena heila zinazamba he hadisi heze ndongo sambi oya zifanya yodi orambao shabanka jakansi yafanya taratibu tsaini ambe ukaya chama mfano sisulura ndisa chama ngwano ngarambe zongoza hensi ngarambe mihemo hensi wanduan kwa japaro rambia ukaya ntsi ukahuru ongwa tsawa kechama enga mtsinguka chama na bonga nyantsito huru yabo zinu ndongo hindi kamtsamba ndongo za mapesa na nanti mapesa izo kamtsina haja nizo kahindi ngamtsamke harma unuramba do hadas do ngamtsamke harma unugangi donc alafu abonga moneso kaya wona mkarmo gangi huo nganyina haki sisi ngarjo huendelea zafikira zatu sisi ngarjo wona henamna dupo ushinda parse fundo watu sambi rimweshelezize yodo pande wa he wananyasi wa hele chama la jua umgwa hebenza kumuriwe njingwa kiru hadalo sha namtsokiri muhadalo yabo tishi abantu ngabo wajitekeleza amade wala wapara wamboka ribanza ngoda huno ai hunu mlio nyinga nharwa mastarehi owangamia do wakomori walokomori wafu odo wafao shaba nyinyi hunu beka ngam tabihao hahunda viona izoka tisawa nehele komorilio nehele wa komori wa tabihao shawakiri wa hadalo abo sisi narifikirio yo handani yo pande abasa mjo pando he inu yambo karenge jo rambo de mkwantu ambo asisi ramaza sisi baju hasizi nsula umwe mwanama alitofiki kaka jelewe mana omkonsiun mana hata wa utendea wa homweze wanua hawambode wanasha maohe mwezi 11 ya utata wao ngwa deila ndombo kangwa ngwa tungao ngwa mdombaje ngwa najewe ni ngwa unajendi shado kangwa nao ngwa nao hakika kama ndo nzangalie sha ilo muhimu singari rengo ijide ye hindinuka wakazana wafanya hata veka kweli zanongozi kwa jaka uzira mbwando nono shabu wazingaro kangwa tawa sizi wazingara yudi eladhi murione alafu bada inu ijabo heni mundu yotowa heli ayona mfano sisulo ranzi sherais nota yeberu ribeshe atena wanu movement donzo rone saika uladhi mwikeje asizinu bange bido heni watu mfano kauladhi muyatowe dekre yani de hatua yahe wa rais yabo ikauladhimu rambe ede endongo ini kauladhimu keje
alafu abongar juwon ikatono kaya adelar ningo hamba ngujo kufanya ukashinu shumba shau urasmisha zango zahe yani chambre d'enregistrement hindo ngonyindo aji sheila dhimuri bada zambwa ngebidori zambe rizones alafu ngar juwon yangwa tishaba nari hambwa ntunne yewa yaboko yabwezo yo hindini ya msomo yende ya abwata yo atatinde chambre d'enregistrement ila yambo seminary womza banunge bideo ilo muhimu ngebideo de shekao ngebideo to ikao shijoka huria alafu ushijoka huria isho shodo shenda shapange monti eva nga joka ndisa wakati hindi enga shorenga muda hindi yafanyeni ambo kayaoneza hindi ndainu yambo kanga bwa parwa jo hunu yabo ngojo haraya wandu apare kanga jo hunu rijerishe kanga unazo hamba yabo ngara harayao hono ko do harandongo de kinyume banemana wamkonsi unu tijwanza iyo relewanendo banemana mkonsi dabokaya yansia komori kaula dhimike huru keti huru na inuma 40 mili alafu banemana mkonsi unu ntindo kaya ikade hali abo yatufanya mkonsi na tuendesa shabano mkonsi unu kabati za akiri ngarjori kensi heni wanduwa jitekeleze ebenge hakika msibamu huu almuradi si wasar johanza wananyasi wa le jua le chamala jua wende wastafiru wafikirindo zemada za he komor shawati doanga lokango na wenji bayo wenji yo atara isa zamba ban badiyo dizo bada wazadi ngsojo fanya ukaya ye mtambazani maudu emonti ekamjaka wenji emana matunda chaguzindi emwanyasi mdomando fahami ya tundende mbohazi nchaguzi kaula dhimwele ndondo kaya bala mjo kanti kamjajo henda mjo kanti mlekezele chama mwambe mihima ya komor ti haja hanyu shelo muhimu deyezi zodi zorzamba wede manoka yu hatwari wandu mwana alitofiki ngwa kasha wani hatwari kaya tazinu engo tingwanza jana wala warmaye ye serikali wa mwana mali tofiki janda wala warmaye serikali watsobeza washinde wake kinyume hai na boja wakaba zima yukina tokire haliyo ngebido wakati washinde wajilekeze waone mihima waoneja ukijabidi ruwale mu upande huu sheria adhimu do uona ukashe ngabo zazidi alafu ngwambo kai haritena yanuma zama yalo harman tito huru bali tawfiki na yokutuyanza hungo rivumbulo Mélenchon haka wana na hamba haka shawunge harman tilo huru hoketi huru no kutuanza welewe kutuanza wajara kanti rahweleza no bambeka ngo harmale jua pano suluhu wai ngurango heni mrubeka nge harma okayinti lenuti chamalaezi linucha mali tahule shauri la henti ikaunga mboka ezinzima ngeju utosha mana hindi ngeju hente mishinzi yabore kanga we jua rekanga we mwashio kujashiwa rekanga we ersa utijerse rekanga we rija ukarjaja rekanga we shuma aumri reka heni mahala ulio ngojojwa hujarma ye ngojojwa hujarma marhaba kanga we radhi ngojojwa harma suluhu za barindi ni mana suluhu woi wengu jitsangu tsanza ngo za hemi mai komori reundele shawiri ngoka tila heni mndungu jofanyale chamalahe juwangu jokaneleha watendaye arumeshango tsumanza urumenti to huru doba nuronoza ndabo na mdenti rishari jaenge yawo yoti handani ambawo yo ya heuka ya ringutsa hwari mawakale ndri arime ngono ya hada yoko angalo wako muralo hunajusha hai wangajoka ukana wakala mashallah ndongo njema hai hada zindri mundu shababi hamajaye hamada yatoka haruma hindi ni wakati tio hamba haka wakati yaka makamu rais wa juma banuti tanga joko fanyeza ndongo za mahorenga joka yani ngoti ngona uhadazi wananyeswa nakubali ukaya vanueza rijilia na rendera rajifikirie randise handani abasa inunje mazinzajiria lejua hakai nde jotongeza rifikiria abasa ndongo jezi la sibire ritokubali ukekaba jiri ndongo na tsorambio mwanyasi mbusuba no harambia hindi haramba bansi karjazuluneze ashe balamzuluneze manange kamjazuluneze mjoka mbaki mambo kashe ribohazi nchaguzi shanga ristayo sharia jaboka uzamba alafu ngarilinda wezi jao ngonesi wako mursharanzi mwarambio ngariminkao ba kartwanza wori mwananyasi twai makamu rais wa aura iswa lejua hunu Marseille harambia hamba ukaya banuor tsohumtsaha mwenye baraka na mzenge na mvu hidisorombe ide mana waingarao so azali ngwajoka
badi balaila sawa marhaba Muhammad marhaba menji shaka umuhimu riri no sikitifu hatu abwe mwanya siendeza ya tuhima ramwesheleza zini marhaba ngaranika mwanyasi kamara jojo ngana mrongo rijwa utimizi haraka mpango ujitekeleze mbabi marhaba mwanama Huseini nsina ukamle haukane zambwa zo zinjua sasa zambwa abo bakana uzirejea tena dabdungo za jibe Mohamed Manswabu ama ngamina taarifa nzima basi mama hatu mama zembeni kaongu dilizo wa Komori jimla ukana ye mwezi mengo mili na shenda hunda mwezi mengo midaro ya Septembro guloze mwana hae harumela sali ya Filispiati shara bwaldi holi homu mbeni na mdufanya hato ari ya hoandwa himobonze balaba ema kamio ya renge mvu marhaba Huseini andronado hansima security oreso andubanu ngatsoje uzo pare ni surtout nukta nzima bwa Abdul Jawzi mpango ezandanika mtsongo nambia umwanama Manswabu ukaya vanore kanungwa harma mkonsa matengo amanda helira kansivano onda do respecte ze indeni ukaya utsorenga zilera pia wala hisa zilera kartina hata na utsorenga na wewe dhulma de hali ukanga siweji na utsorenga wakati hata wabata utimizi alafu tsikandeni habuka wana kuja paro ni kata na timiza hata 3 minutes mimi unaelewa sheria kanzeni hambi ukaya wana hizo deze dhulma onda oni sokani dhulma zifanshi yao sheria nazo na behinda kwa mwazi habari zinu pia karna wahiri ni zambe parce que ukaya wakati hisa karna wahiri jibwezi habari sheria nazo na behari mwana ma zirari tsaporo zorongo wa ukari tsoba kata 2028 awozo uamba ntambo parce que mitsuambia ukaya et 2021 ilazimu wananya wanzuano wa pare yezi ntimpaka sambi mwana mzuane nesene risque de mustadran iliwani how deni président de l'assemblée de wa Abdou Sen Abdou ngono chatsato sha eturu ya nzuani ya 2021 tuambia tena ukaya et 2026 wananyasi washimwali saporo jamba kasambi yake hindi no wanadamu ngo yavo ani wakumbudo joka hamba halafu namba kaya ngaijozia le 2031 chat saporo jovumbua 2028 ya wote kanzeni hambukaya ya habandrabu habandrabu mbavi halafu zina namba kaya hindi harma c'est bien elle quand afanya procès ya jua ezanda ngarjibiwa parce que haini banu ulunandongo de ambwao unaelewa ukayenga mtsongore mahula mjia tarmashia na hindeni vanujua vanu si maislamu wa Asian yonge Komori ngasina ukaya ngasina makatranze Komori lo Komori Asian yo njia besha harme sheresha Komori no tsikanzuji bishanga bjibwe hezendongo za kambwa vanu Asian Komori yo njia hale ngonelewa njia hale shatika ya juzi ondo vya yakahuja sharanzira mbuka hindi izo nanzo nambi ukaya easize ngarema ya asize ukaya easize enamna yandisa hamba besenga zandisa nai parce que harimo ma député wajoka ulaliki warma asize hari 28 députés ay 26 députés enfukare udahu harimo asize ani yagara unukaya emipango zilio ngarunuka zo ndabo haukaya ngoma 33 députés et walaliki wa 26 et setting odahu ngojoka dahu setwa ane ngazo mbukaya ane asizi wiyo ikabidi lazima ndo arenge formu ikajoshi de jibo mala nonsi pia shetike nusu na nusu alafu mama na nyasi wanu wa hewa ndo wa rohokaya o diaspora kwenda wadaile ndani hamzamba wanu hata mbandongo kamba madai yahuwa na nyasi diaspora ukaya wende wambuka ikabidi lazima diaspora waunde hamadi zamba ukaya wandu wakina madepite shawoja ile udomba kana zikama madepite wakavojana yakavitsasha ndogo jana tsana nabukaya yani asiziwiyo ani yandi sanai shakartuje shotsa hovanwana unaija ilie waitike wando tsireje harma unyimani ngono sha emarijua ukaya ya sizina ifanyishihe sha eturo wananyasi wanzuane 2021 nikaye wananyasi wa mwali 26 ikamgwa venze ngadro timizi ele duru 31 na njia reka njia arma vananga sarma asizi yedu mana marhaba manyasi amadabdu ndio propose no keti bidara makaratasi inga zimda desuri marhaba manyasi amadabdu keti nyangu alafu tanzo na boka hindi sha 2031 ikamgo avenza au reka wana nyasi wa njia wa maore ava wa maore ngodo timizi ngera ber keti wazima voilà amadabdu marhaba ukaya si jua
wakarsarmwa konferensi ya parti politique ngarsi ngarsarmwa matangazo ikale wenga uparti wajaramba karistafiru barenderi rivote azali asmani bien évidemment izori zamba kanga tsau sama hanga tsau toba ha Mungu ura ka vote mandamu yatutimize miadi hauka haini mandamu ambakaye rais wa daula yatasnye turaiva hando yatustehi wote mandamu voilà marhaba mesmer maruf rujwa uzi haraka wa nukta ya mada ka ntina hata nukta ndo to bushiria wananyasika ondo wakakomori wa wasidi vakansi ya salama salimina ngoja ilie watu mahanirende ya ukama haja narkai hona mini mwana mauseni mzee amari inshallah shanga sina kina ukama hani nana kamara jojo garjumbali ya rende hiyo kamwa wenzi inshallah marhaba hizo mpango hatu sau kazakifu na singari mbeshila uli marhaba garjo na M2 jao kamwa benze na si M2 jao madeli na mwenishanizo garjo dunga winji wa maelezo pamoja na fundi watu Shamsuddin Maf kaujo jitekeleza abantu M2 jao ili rijwa msuali ze fikira za husu ensi hatu ya Komoro. Marhaba menji na singari mbushiraoni mbitse mfumo mwema wa hairi na ununu inji na salama salmina aongwe garjo na M2 ijao. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Tout de suite la programmation. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.